If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hatuan Channel. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Hatuan Channel. Aktivitas selanjutnya kita mencopot kepet lumpur. Ya, di sini di mobil ini saya pasang kepet lumpur model rally. Nah, karena sudah lama warnanya jadi pudar. Ya, saya ingin mencopotnya, kemudian membersihkannya, lalu mencat ulang. Tapi dulu warnanya merah ya, kemungkinan akan saya ganti warna hitam. Ya, oke. Karena kepet lumpur itu ada obeng kembangnya ya, kalau nggak salah, ada klip-klip. Biasa mobil sekarang kan pakainya klip, bukan baut lagi ya. Biasanya pakai klip dan obeng kembang kayak gitu. Nah, ini untuk pertama kita hidupkan mesin ya, kita putar ke kiri sampai habis ya. Oke. Udah habis. Kemudian kita matikan mesin ya. Sama juga dicopotin. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. Ya, cepet. Ya, aduh, benar. Ini. Iya, udah biarin aja. Belum lagi gantian ini. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign
Ya, ini kepet lumpurnya dua-duanya udah copot ya. Tadi yang copot sebelah kanan ternyata nggak kerekam, lupa. Ya, ini yang sebelah kiri kerekam. Ya, kalau di mobil Datsunku ya ada 3, 1, 2, 3 klip, satu sini buat baut kembang. Oke, saya mau bersih. Halo bro, ini sudah saya cuci ya, walaupun tidak bersih banget ya, karena ini udah kecampur aspal, entah semen, entah apalah kotoran jalan ya. Ini udah kering ya, ini udah apa? Ini saya isolasi nih tulisannya ya, dua-duanya sudah tuh kan, udah kering ya. Sama juga nih, kotorannya nggak bisa 100% bersih ya. Oke, nah saya di sini pakai cat di ton high temperature ya. Ini sampai dengan panas 600 derajat Celcius ya. Atasnya aja, bawahnya belum. Nah, kalau ini bawahnya sudah, atasnya sudah ya. Saya lumayan juga tuh spiloknya. Ini masih dalam pengecetan ya. Kita tunggu dulu sampai kering, baru kita ganti yang sebelahnya. Soalnya yang sebelah itu baru setengahnya doang. Oke. Dulu ya. Nah, ini yang tadi. Tuh, mulai kering kayaknya ini yang ini. Ternyata tidak terlalu lama ya. Keringnya ini catanya panas ini cepat juga keringnya. Ini udah selesai, udah kering ya, tuh udah kering ya, dua-duanya udah selesai. Ini kita buka aja. Ini yang tulisannya sih tadi tulisan seharusnya diituin, cuman ya kalau hitam semua jadinya kurang seru. Ininya juga jelas kayaknya kitnya. Yaudah nanti. Kalau beli yang bagus. Udah lama kali kitnya. Ya. Nih. Soalnya kalau dibeli di hardware kan, kalau di ini kan begini di. Ya, jadi enggak. Ya. Kurang rapi di sini doang, tapi lumayan. Itu tempelan. Mana? Enggak, ini isolasi, tadi diisolasi. Oke. Sip.
Nah, ini kurang lurus, udah biarin deh, nggak apa-apa. Ini hasilnya ya. Ya lumayan lah, walaupun ini nggak lurus. Maklum bro, kacamata ya udah kering ya, udah pasang ya, udah kering belum dipasang ya. Ini kita mau masang, ini saya skip aja, nanti kalau udah terpasang di mobil ya saya kasih tahu Yukiro. Penampakannya nih dipasang semua juga sudah terpasang. Yang depan